वर्ल्ड टूर के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज हम एक दफ़ा फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेने आ रहे हैं, जो हर बंदे का ड्रीम है कि आप कैसे कम से कम पैसों में कैसे आप कनाडा में सेटल हो सकते हैं। जो बंदे एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप की एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है 2024 टू 2025। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आप 50-50 हज़ार डॉलर, 40-40 हज़ार डॉलर, 30-30 हज़ार डॉलर फीसें जमा करा के जाते हैं, तो क्यों ना ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को, ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कनाडा में कैसे आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में हासिल कर सकते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा प्लेटफॉर्म है जो आपको कितना कितना स्कॉलरशिप दे रहा है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर दें, ताकि ऐसी हर आइंदा आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अभी हम बात करेंगे कनाडा में यूडीईएम एग्जम्पशन स्कॉलरशिप 2024 ओपन हो चुके हैं। दोबारा सुन लें, यूडीईएम एग्जम्पशन स्कॉलरशिप 2024 यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है, किन किन के लिए। आपको पता है कि हर बंदे का ड्रीम है कि कनाडा में जाए, एजुकेशन के लिए जाए, वहाँ पे सेटल हो। कुछ लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, वो होते तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं और वो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो उन लोगों के लिए ये मुश्किल आसान हो चुकी है। आप जाएंगे, आप इनको किस किस को ये वीज़ा मिल रहा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये आपको ग्रेजुएशन के लिए, और अंडर ग्रेजुएट्स, मास्टर और पीएचडी के लिए। देखिए, इसमें नॉर्मली जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो मास्टर डिग्री और पीएचडी के लिए होते हैं। यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट्स को भी वो आपके लिए वीज़ा दे रहे हैं, सॉरी, स्कॉलरशिप आपको ऑफर कर रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल कनाडा में इस वक्त ये ओपन हो चुके हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पॉन्सर, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं अलग से बताऊंगा, मास्टर डिग्री के लिए अलग और पीएचडी के लिए अलग बताऊंगा। सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं कि ये एक बहुत कम यूनिवर्सिटी जो है वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आपको ऑफर करती हैं। इसमें उन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया कि आप लेवल 1 ए कर दिया, लेवल बी और लेवल सी। अब लेवल ए में आप अगर आप आते हैं तो उसको 11,998, तकरीबन $12,000 के करीब आपको फीस में एग्जामेशन मिल जाती है। अब ये कैसे क्राइटेरिया है, ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेवल बी के बारे में। लेवल बी में आपको तकरीबन 5,718 यूएस डॉलर की एग्जामेशन मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है। और लेवल सी में 2,000 यूएस डॉलर की आपको एग्जामेशन मिल जाती है। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया कैसे फिक्स होगा, ये सब डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, और आपके जो पीछे आपका एकेडमिक है, ओ लेवल है, ए लेवल है, एफएससी है, मैट्रिक है, उसमें आपने क्या क्या स्कोर्स किए हैं, और आप कितने आपकी जो है एलिजिबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने कम्पिटेंट हैं। तो इसमें जो है आपकी फीसेस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फीसेस में अगर ये आपको मिल जाए तो आपकी फीसेस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में दो किस्म के मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, एक रिसर्च बेस है, एक नॉन रिसर्च बेस है। अगर हम रिसर्च बेस की बात करें तो ये आपको एनुअली $10,475 की आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप। और अगर हम बात करें रिसर्च बेस, तो इसको आपको तकरीबन, सॉरी मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि 10,475 ये 2023 में था। अभी उन्होंने इसको 15,149 पे कर दिया है और मास्टर डिग्री प्रोग्राम। और अप टू 30,000 आपको जो है रिसर्च बेस्ड अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें आपको वो स्कॉलरशिप मिल रहा है। अब पीएचडी में आते हैं तो अब पीएचडी में इन्होंने अपने फंड्स बढ़ा दिए हैं। 19,000 से ये 22,000 पे चले गए हैं। $22,000 पे आपको पर ईयर आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिल सकता है।
تو اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آگے میں آپ کو اس کا کرائٹیریا بتانے لگا ہوں کہ کہ کیسے آپ کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ کسی بھی کنٹری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو اس میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نارملی آپ کو وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے گریجویشن سے لے کے پی ایچ ڈی کے لیے تقریباً 23,000 سے 38,000 کا ایکسپینس آپ کا آتا ہے۔ اگر آپ کو اس میں سے اسکالرشپس پر ایئرز مل جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپینس ٹوٹل 7-8 ہزار ڈالر رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کینیڈا میں جانے کے لیے پلان کر رہے ہیں اور ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ جن کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو بھی یہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دو چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، ایک فرینچ لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کی آئلٹس کے اسکورز ہیں۔ اگر فرینچ لینگویج آپ کرتے ہیں تو آپ کو فرینچ میں B1 B2 لیول کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ہمارا تو نارملی آئلٹس ہی ہوتا ہے، آئلٹس آپ کی ایچ بینڈز آپ کا 6.5 پلس ایچ بینڈز ہوں، کوشش کریں کہ 7 بینڈ جن کے آ سکتے ہیں تو آپ کو یہ اسکالرشپ ایزیلی اویلیبل ہے، ایزیلی مل سکتا ہے۔ اس کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ یہ آپ نے اس کو جو یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے جو میں نے پہلے آپ کو مینشن کی ہے، یونیورسٹی آف میٹرول میٹریال، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ اپلائی فار ایڈمیشن کریں گے، اس میں آپ ریکوائرمنٹ اور ڈیزائر پروگرام جس میں جانا ہے وہ آپ اپنا چوز کر لیں گے۔ اس کے بعد اپلائی فار یو ڈی ای ایم ایگزامشن آپ اپلائی کریں گے، وہاں پہ ایک آپشن آ رہا ہوگا اپلائی فار یو ڈی ای ایم ایگزامشن اسکالرشپ، وہ آپ اپلائی کریں گے تو وہ میں بہرحال آپ کو لنکس بھی پرووائڈ کر دوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو لنکس اس کے اندر میں دے دوں۔ جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے تو یہ اگر آپ کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو آفر لیٹر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ جس میں آپ کی ہو جائے گی ریسیو نوٹس آف ایوارڈ، آپ کو اس کے بعد ملے گا تھرو وایا اسکالرشپ جو آپ کو ریوارڈ ملا ہے۔ کیونکہ دو چیزیں نا، ایک آپ نے پہلے ایڈمیشن لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اسکالرشپ لینا ہے۔ تو پہلے آپ نے ایڈمیشن لے لیا، اس کے بعد اسکالرشپ آپ نے ساتھ ہی اپلائی کیا ہوا تھا، اس کے دونوں کے علیحدہ علیحدہ لیٹر آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایمبیسی میں جانا ہے، جو نارمل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فل کر کے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں کینیڈا میں۔ یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی جس میں جو بندے کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں فری آف کاسٹ، اور جن کے لیے جو اسکالرشپس کو دیکھ رہے تھے، یہ ایک جینون اسکالرشپس آپ کو میں آگے ہم بتانے جا رہے ہیں۔ چائنا کے اسکالرشپس بہت زبردست آئے ہوئے ہیں، جرمنی کے اسکالرشپس بہت زبردست آئے ہوئے ہیں، یو کے اسکالرشپ بہت زبردست آئے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ انٹیکٹ رہیے گا، آپ کو یہ ویڈیوز بہت جلد ملنے والی ہیں ود ان نیکسٹ ویک، اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔